अरे अब गिरा भाई, अब गिरा, अब गिरा। 9 पर घोड़ा भाई, हालत खराब हुई। आगे ठेल दो, आगे आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। हाँ छोट पूजा तो जल आरो समय बहुत हाँ ওইটা আছে এই স্রোতগুলো খতম হয়ে যাবে স্রোত ভালো চলে আগে এমনি নিজের আমার দাদা পর বন্ধ হয়ে যাবে চেঁচে যদি উঠাই না হবে হবে কেজি করলো না বাজে করলো ये लोग नजदीक कर दिया वो लोग दूर ले गए लोग यहीं कर दिया दोनों नाटा नाटा अरे গাছ না যেটা এবার দুর্গাটা হাইটেক ওজনটা কম হবে বেশি ভারী করে ফার্স্ট ক্লাস কামে উঠালো ঠান্ডা লাগিয়ে দিল चार हाँ बंगाल में वही होता है मांस बांध देगा खाने में 4 आदमी 4 ले जाएगा वहाँ जाके घुमा के गिरा हाँ नौका देखिए फिर कलकत्ता में तो ही होता है हाँ उतरेगा तो जल जाएगा सब नाव रहता है वहाँ पूरा भीड़ रहता है रात हो जाता है मुंगेर का गाना बहुत आज एक तो मैंने कोথায় ছিল দিদি দাঁড়া দাঁড়া পড়ে যাবে গানটি বলে না করে মূর্তি করে দিতে ও ঠিক আছে পুজোর পর আর তুই না পুরো বই এটা একদিনের জন্য কেন করছিস আমি ভালো যদি কত ঠিক থেকে
তোকে শুরু দেখে না লাস্টে দেখছি এখন ज्यादा क्या होता है এর জলের স্রোতটা বন্ধ হয়ে যায় কাদা পড়ে যাবে না তারপরে স্রোত না জলের স্রোতে কি অবস্থা দাদারা যে এসে থাকে ধরে যাবো ওটা পুরো শুকিয়ে ওটা পুরো এলাকা যেমন ব্যাঙ্গ एक उपाय होता था पानी ट्रक ट्रक